I feel excited. Excited? Yeah. How do you feel going back to the Philippines after 25 years? Excited, but the trip is so long. Yeah. The airplane ride. It's okay, Benji. Oh, wow. Wow. Benji boy. Korean Airlines. Korean Airlines. Welcome to Philippines. Benji boy. Goose! Yun! Ayun na yun na. Ayun yung may bag. Ayun yung may bag na yun. Napuntahan mo dali. Ayan yung si Tito. Ito niya si Tita. Apir kayo. Nagnat nga eh. Ay, si Benji, oh. Ay, basta. Ayun pa kayo dito? Medyo, kanina pa. Benji, kanina pa kayo? Hindi. Ay, Benji, Benji! Benji! May lagnat eh. May lagnat. May lagnat ka pa? Kanina lang? Si Benji! Rock. Sige na muna ako lang. Musta ba? Mapayat yata. Ano ba? Ibigay yung tiyan ka. Napakatatlong bata ko na. Kamukha mo. Pogi naman. Mawin daw si Mamsi. Ay paalis na sila mama. Saan pa sila pupunta? Nagla-lunch sila Apir. Apir. Yeah! Sa Chowking. Oo, sabi nga mo. Kasi matagal. Sana kasama tayo dyan. Ala, pagod yan. Hey, oo nga, pagod yan. Pahinga ka muna. Kasi hindi makatulog ng diretso sa aeroplano. Akala ko Ah. tinatanong kung sino yung may ano po dito. Hi, Emery. Cute naman. Ay, ayun pala sila. Hi. Ayun pala sila. Sa loob. Benji, you wanna go swimming? Magsuswimming ba yan o lub-lub lang yung paa? Ay, nakachinelas. I heard,
Amala, mag-swimming ka na. With the braces on, it's creepy. Tuntua si Ben. Hindi nga pwedeng slippers. Sabi, bedroom, yung ano yun, what's nighttime bed, right? I mean, nighttime. Ewan ko ba kung saan bumili He's taking a video. Yay! Say good morning. Blue? Ano, pagtag-araw. Bakla na. Range Rover. Going sa Palawan. Wow, bus. Baby, wow, bus. Ano yung seat numbers natin, love? Is it 5A? Angie boy. Tayo sa gawin. Benji. Hello. Dadah. Pika. Mama lah. Oh, First time. first time. Marcus, is this your first time? Saan tayo pupunta? Skip that. Right here, so. Sarap ng weather dito. Liligo ka sa pawis. Pakainit. Di man lang aircon yung ano. Bakit? So, License spray na kayo? what time are we going sa... Hi, hello! Okay lang ba yung kwarto niya? Such an adventure. First time guys kami dito. Apa? Abay na lahat. Menji, good morning. Are you busy? Yun pa rin papalibang sa kanya eh. Mm-mm. First day, hi. Hello, good morning. Ika. Angie, where are we going? First day. First day po. Where are we going? Yung camera ko lang. Ay,
Kami na naman hinihintay? So, or... Benji, oh, wow. Kung pwede. Nakalimutan ko yung pagkakina sa Sumat. Katakot. Hi Benji! Are we going to the island? Spanish so Baka mga love. Kasi parang... sweaty. Benji, dada, paus na pares. So this is just only the docking area. The other side is the beach. Okay? Okay. First island. Hirap talagang marating yung magagandang island. Amal, are you okay? Excited na si Benji boy. Oh, wow! Nakapagdagan. Opo. Okay, are you okay? Sinarge, pero ginamit ni Benji. Ay, wala. Benji! Hi, Benji boy! Baby, I'm just kidding. Just kidding. It's funny. So happy. Are you a happy baby? Lady. Matulog eh. Okay. Antok na yan. You want lady, just kidding. Ha? On to the next island. Ang mabigat. Hello. Mga naiwan sa barko, mga baby. Si ate tulog. Si Benji sumpong-sumpong. Abang na agad yung ano niya. Ano nga po kami? Ano yun? Malalim na.
Wow! Babaw lang, Mark. Babaw lang. Ay, hindi na kita maano. Di ba delikado? Ayan. Babaw lang. Di Babaw ba lang. delikado man? Saka ganun ako. Mama sa baba? Oo. Dive pa naman sana ako eh. Ah, sige na, mag-dive ka na. Tumama yung ulo ko. Ay, akala ko ano ka? Hindi, si Marcos pa. Kasi Marcos sasama mo. Delikado pa lang umano, mag-dive na gano'n. Gusto ko sana dito eh. Oh. Ingat ka, baby. May kasama si Daddy eh. No? Baba, papanoorin mo, Miss Rachel. Nauntog na. Head. Yeah. Hi! Video ko naman. Gigi, look, please. Gigi. Isal. Bawat aroma sumasaya, magmula nang nakita ka. Lubang wala ng pangangamba, pag ika'y kapiling na. Ay, sorry. Sana all nagpapaypay ng duya. Wow naman! Wow! Wow! Naiwan po kami sa hotel. Papagaling po si Benji. Tagal-tagal nung pinapangarap yung corona. Naiwan lang po kami sa room. Papahinga lang po eh. Mad lang ang Miss Rachel niya. Oh. Mami, so pasok. Lunchtime, come Benji. Ano pa si Andrew? Third day. Kailan kayo tatay? Ay. Third day. Last day, Papsi. Intron. Mataas pala eh. Ikaw, love. Go ka na. Sisiga ang kapitbahay niya. May magjawa. Pagod na. Tagal ko na hindi nag-hike. Wait lang. Pababa na. Watch my steps on the road. Watch the steps. I'm looking. Wow.
Video pa. Kaya to? Tagal lang na ba? Kung ano kasi may lumika. Hindi ka lulubog dyan. Ay, Ako hindi ako sanay pa eh. Hindi ka makakahinga. Teka, No? dito lang? Claustrophobic si John eh. Ikaw ba? I'm gonna try. Ha? Try ko. Okay. There's no way. Hey, you guys be careful, okay? Hay, kuya, wala bang ahas dito? May mga panike. Okay lang panike, wag lang ahas. Oh yeah. Mamamatay ako. Look at this. Yeah. Akala ko malawak. Meron naman sa loob, ikaw madilim. Taka medyo makikot. Ayoko na nun. Takot ako. Oh, yeah, good eyes. Yeah. This is it, guys. Look up. Look up. Look up. That's in there. Oh, okay. I mean, hindi naman malawak. Oh, yun naman yun. I'm sorry, I'm taking you. Hindi naman po, okay lang. Maliit lang naman siya. May mga paligid? Wala, meron yata eh. Pero maliit lang naman po. Okay lang. Parang isang bilog lang. No, kaya mo dyan. Lala. Wire? Bakit? Oo nga eh. Second stop, Barracuda. Marami sila ano mo ah. I'm coming. Ay, there's a hornet! Dito ka love. Magkano daw? Wait lang. Only a rock. Ah, ayun. Wala masyado. Everyone is ready? So if you want more, Party eh, party. Party in the rain. Heavy rain. Come on. 700 more steps to go. Appreciate it.
buy. Is it worth it? So, Yun pala eh. ipinatawag ka kayo. Sarap ng hangin. Record. Video. Tingnan naman. Going home to Talavera, Beijing. Talavera. Welcome to Talavera. Talavera, amiga.